Hello everyone. আজি bi sob manu logote isor morom laka salam janai di ase aro moi laka nutun video de welcome kuri ase. Moi ek hafta nishina eneka video bana nai kile mane olop busy thakishe aro moi itu akide kana officially ekta nijor la kotha brai holibi eneka kana halishe to bishi manu bara sai di gina bishi moi ke support kuri gina aishe bishi thank you kun manu bara moi ke support kuri gina aro comments de bi iman phal kotha comments dishe aro kun manu bara moi karne like kuri dishe na aro subscribe kuri dishe notun bi bishi subscribe kuri dishe etu arne etu khan logote bi bishi thank you aro purana khan akebara moi ke subscribe kuri digina thaka khan apni khan logote bi bishi thank you de goina apni khan logote bishi khushi ba laka janai di ase moi life story eneka hali thakibo de eneka apni khan logote koishe holibi prithibi manu ase kam kiba kibi bishi ulai থাকে না etu karne eneka kam ki de ula time de ado lobole na pare kena eneka par kuri jai etu karne apni khan logote bishi map mangi ase hoi ami laga channel do hele iman interest bi na thakibo pare na holibi ubai nai ami bi kobole hi ulai ase etu karne ajibi ami itu koi ja time de apni khan bhal para hi skip na kuri na sai di de na apni khan logote request kuri ase ami kwa nishna mokchung de thagishe aro mokchung de tu ami khan moi titi aro bhai mokhan din jun thaki gena aro phuine ekjun murishe koishe idu bishi de aro phuine alak pi ekta junum kuri gena tai 1.5 years ineka thaka time de mohan du posti ai jeshe to ineka ami khan posti ahe biche de tu ami khan date thaki gena ineka thaka time de tu baba tu ineka direct tai tu ineka discharge kuri gena ai jeshe etu karne poisa khan thaka nai etu karne mohan sob bi ini posti de hi government high school de na LB school ineka thakishe etu time de aro bi posti de jai gena bhai ekta junum hoishe taila nam du tainel mati dishe aro ini 15-16 days ineka ase ola etu time de ineka chakate na itu chakate tai ekta itu boil ekta ulaishe bishi bacha ase hulibi ina ulai gena itu pra bishi diktar pai gena bishi tok pai gena ineka kandi thaga pra moi ama aro baba tar du jindu ini ekta temptation nishina na ekta ini temptation nishina bi ase to baba bi itu time de taila khau pura ki hoise na jane khuchili ineka khuchili hoigena tai du taila khau pura tu ini mizel nishina ulaishe baba da ki jane mizel ase na ki thakishe na jane kunuba du bacha time de na ula du ineka tangor hwa biche de bi ulai koi so baba bi ineka ulaishe na ki ase na jane hulibi tai bishi khuchili kure etu karne tai bi treatment lobo aro bhai mola bhai itu bi boil ulai gena thaka itu treatment kuri dibo koi gena Shamodor de hospital de jaishe treatment to etu time de Shamodor de bi iman du hospital dangor thaka nai holibi itu tu mohan choto time de ase duna to idia thaka nishina du thaka nai mola bhai laka boil de tu tai juldi bakibo dibo nimi de kiba lakai di gena ineka rukhi ase to takhan jai gena ek hafta nishina eneka thaka time de March de hobo de etu chidi July na eneka time de ase to moi bi choto time de ase moi bi moina du gila moina ase na jane holibi March de hobo la eneka bhabna ase aji gali holibi jungle khan khidi kadi gina edu July she gole March nohile April first week ineka na eneka July do to eneka moi bhabna de le ni March ase ola eneka bhabna ase bhai dar jin treatment ja bichi de itu khidi du jula bole ulaishe to bosti manu khan kali borsung ini olop jaishe bole barish ai jabo itu karne
joldi itu khedi tu julai dibo de koigena itu khedi tu julai she eniga hua tu khedi tu hole ami khan laga bosti laga niche de thakise to rangkang thakise ekdom eniga slope nogina ina terik ami khan laga bosti eniga mountain de ase to itu niche de tu inni terik jaigena itu khedi thakise olop eniga slope jade na olop plain ina jade khedi thakise to kitia itu jui julai she itu jui du eniga julai na jaigena taila flame do hile tarik tarik posti phale hi na eniga taila ka flame du ula du khedi jula do hile khedi tu ekdam bhal para kigina thaka karone jui de iman bhal para juli ase holibi tarik tarik posti wale ahadu ami khan laga posti sob julai dishe ide du manu khan alarm guri gina ase jo posti julai ase guna ekdam alarm guri gina ahatem de tu moi laga gran ama dujun thakise aro moi baba la bhuini thakise aro didi tu hoile tai du secure de tati buri bole dishe to tai hostel de tate thaki ase to ami khani posti de ase bhuini aro bhai mokhan dinjon ina thaka time de idu gran ama khan du ta khan du ki saman khan du ekdam bahar de ulai ase ami khan la khor niche to olop pakan chotu thakise idu de he saman khan du pura dadi hali ase to mo khan du ki kuribo mo khan room du alak ami khan laga idu mokjong bara ahigena bana do hule room alak choto ekta thakise to tade ami khan laga saman khan ki bishi ase aro ama bara chadur banai gina tai chadur banai gina eniga fold guri gina half banai gina half tu na banai gina fold guri gina rakhi gina thakise ama du chadur bishi banai thakise eto arni moi tu itu bi ulai gina pakan de hi hilai dise aro kiba gibi moi ini kapra na pet ami khan bedsheet nohile edu blanket khan itu khan to hile ami itu tani gina pakan de hi philai dise itu khan bi ami bi choto azuli moi kini ga bi na kure aro ami gran ama bra fini aro phai tejun loi gena bolabi bishi go aso to kotte bolabo gosile ekta itu ami khan pani bukhi thake ami khan du pani du pipe de pra nahe ami khan la bosti uncha de thaki na pani aha laga rasta na thaka korni mo khan do iniga idu jungol de ekta guha banai gina thagi ase do tate hi uthai thagi tate phale jabi ko ase tate phale polai jabi na ko ase to moi tu ki logona bapna kure ase ikubi loina jawole bi monde bhapna nai to mola phai lo de moila phai bi iman choto ase tai ku na jane tai bi pira wole bi iman tok pai ase to moi du ami khan laga family photo ekta na frame thakise iman choto ekta frame thakise itu hi moila phai logote iniga bacha bokhya nishina pekte piche phale itu to towel de hali digina itu towel de bra taige iniga pandi digina tai itu bukhi boli dise aro moi tu phuni du bukhi gina moi khandu bole ase to ami khan sai iniga hossabra bi ami khan la bosti de tu ulai gina etia to khor juli aya ase to ami khan la khor khandu osor de hi iniga na purana khor khan thakise to iman osor thakise to moi bhabna do hole isor bra ini ami khan la poila fofatas la khor khani thakise na to ami la khor de bi iman litra tu ami khan first jatem de iman litra thakise to kiba gibi bab la khan libi saman do fofatas la ami khan edu christianity hwa biche de bi itu khan na chubi kwa la ka chui thaka khan aro mudu sob khore bishi pakto mudu khai thakise de mohan posti de first haten de to sob manu khore mudu kha manu thakise nijor bra inia na rice beer banai na kha khan ina thakise to itu khan sabab guri dise na gi ina bi bhabna kuri asna khori it khan burra na khan khor bidor de bi post man tangor iniga middle de rakhi kina na middle de iman post tangor de iniga rakhi kina tate brai foundation do guri gena khor banai gena iniga thakka laka thakise so itu khan sob ini to itu khan sob
July dishi ini gai bhabna kore ase itu bichi te sob manu notun khor banaise to iniga ami khan bolai thaka time de ami khan tinjon iniga manukot phale bolai ase mokhan bi iniga bolai ja time de tu ami khan laga nije de dikhi kina jui tu iman ulai ase tangor bra taila flame tu iniga ami khan bi bungji gina ai ase to chuldi bolabi goina bi taratari giribo uthibo iniga ami khan tu bolai jai kina ekta itu ami khan pani lui thaka itu bi par kori jai kina ekta purana kheti ekta na last year iniga kheti banai lui kina this year tu na bana laka iniga purana kheti ekta manula kheti khor purana thakise itu de ami khan bosti de bacha khan sob tu tate jama kori kina ami khan tate boi thakise to ami khan dikhi kina ami khan laga bosti de aya ami khan la khor bi juli ase itya ami khan la khor bi juli ase iniga na anguli bara iniga dikhai dia to sob la khor juli ase to ami khan la khor do na jule edu arne aya isor ami khan la khor do juli bole na tv de goina bishi iniga kandi gina moi boi thake ase ama baba bi nai ami khan do aji do itu khor sob jule gina ami khan itu khan manu khan sob to kutti jabo gona bishi sob manu kandi ase sai last de ami khan la khor de bi upai nai juidu uthi gina itya tu pura julai ase itu dem de iman mondok na ami khan la itu juga du charibi hulibi moi tu ami khan la room de ami khan la saman khan ki choto moto khan thaka itu khan sob tu iniga bhabna kori gina moi itu julai ase sai ase kandi ase moi itya hi ajigali iniga bhabna kuri saduna Sodom Gomorrah jula dem de itu lot lakam mai ki bara pichi de nasabi de koilibi tai jopor justi nijor laka khor khan aro nijor laka domestic animals khan aro nijor laka thun sun khan bhabna kuri gina tai iniga wabas sa dem de tai ge itu stage hoi ja laka itu itya hi ajigali hi bhabna kuri ase khor jula laka kitya ami eto bhabna kuri sabo to iniga ami khan la khorbi iniga juli ja dem de samodor de bra itu dikhi ase to hospital de boi thaka dem de ekjon manu bra egena baba logote koise koi aya ami khan la bosti sob juli ase de ina kwa tu baba du sai gena hoishe mula bacha khan du pura julai she ola goi gena tai du tate bra khali tai ponen genji hi lagai ase aro haflo ekta iniga lagai gena tai du ini pahari perai thaka tai du pulai gena posti de ahatu hoishe tahan kiman jun aishe so manu bara baba ge tu khita bole na pare gena tai handu saspi lobo na pare gena itya tu ekdam rasta di kunuba tu ini fin hoi jai ina kuri ase uli baba tu imman tai bi khaudu phalbra cure hwa nai de hoili bi tai du ami khange sai gena imman tauri gena ahadu bachahan kotte ase kwa tu so manu polai jai gena itya tu sob laga khori jui hi thunga hi hoi jai gena ina thaka dem de kunuba manu bra itu ami khan bani lua chaka itu tade phale jaise ina kwa tu baba du tade pisari gena muila nam hi mati gena iniga ayase to baba laga awas khuna piche tu imman gandi bole mon ase baba bara egena ami khan tinjun ge ina hak kura tu imman serious kandi ase mo khan tinjun du na ki jane phuini aro phai du condition kandi ana moi na jani de hole moi te imman serious pura moi dikhi mo khan la khor chula tu sai gena moi di itya tu aro itu dem de baba bi nai ama bi nai ina bishi mundok pra thaka dem de baba bra moi khan logo de imman achanak pra tai la awas hunya du na takhan du alak bosti de ase to
kinniga baba de iman juldi aigena ami khan ge bongchishe khorde thaka nishnai aigena mo khan ge matya to iman ami do baba logote hak kurigena iman serious para kandia se to baba bara ikunoi isor ase sob phal hoi jabo koina baba bara itiga mo khan logote mon shanti hoboli digena chal posti jawo ina moi to koishile baba bara rukhibi sob jagade thunga aro juhi man julia se ri itya kote jabo ini olop rukhibi koina moi bi bishit tok paise to ani moi olop rest koribo yate aro tai tu pani kacha holi bi moi bishi pias lagi ase to ani moi pani khai kena ibo koina tai tu itu pani kacha tu jaigena tai tu tate khai loigena aise aro idu pichete sam hwa pichete hi ami khandu bosti de du jaishile ami khan than khundya laga idu ami khan chamgoi than khundya laga idu khuri tangor loktu na idu khan di du ami khan ja tai dak iniga chui juli gina poyase kunuba tu idu khor bana laga pos aro iniga khara bi iniga chui du lal iniga koila khan du iniga itu time tak juli gina poyase to kunuba du ami khan pani du osor na thaka karne khor do sob juli bole dishe ami khan du pani bukhi boli iman dor jabo aibo ina kore thaki ase to ki bra mitabo na ina hwa karne mo khan ahatem de to sob manu nijor la kambon de itu jui kunuba jaka de jui chula ase itu jui jaka de hi bohi gina aro iku bi ula itu phasat banai khabole bi iku bi na thagina ina aro nijor pra urigina bola lakana itu khan du aro kunuba bra cho jui ula ase it bosti juli boli ase ina ko adem de tara tari itu kapra khan ekta duta ina ulai gina loi ja itu khan bra khuri kacha ani gina itu choto bos khan ani gina itu hi mati de lagai gina aro kapra bra hi ina pon kuri gina itu bidor de bohi gina iniga phasat banai khaya ase aro kheti sorry than laka khor na store khor kubina than rakha so manu to than rakha khor iniga banai gina thakise to idutti so ki than aro bijin sijin idu sal laka bole bijin rakha khan pura bi julai dishe to ami khan du duta khel ase to ekta khel obor wala e du julane holi ami khan b khel du julai dishe to ami khan a khel de bra nohele osor de bosti khan de bra eniga ini kunuba relatives khan tha ito khan logote bijin du loigena lagaise hulibi isor morom bra khor julai se de mo khan laka hulibi khit than rakha laka khor du na juligena thakise kili mane mo khan du olop khor du itu jaka de noigena shifting guri bole bhapna thaka karne shift kurigena alag jaka de iniga banabo ina bhapna gura bra baba bra tu olop jungle phale jaigena nije phale jaigena olop plain ase itu jaka de ami khan na khiti khor banai gena thakise to itu hwa karne hi itu jaka du juibra na bongjigena itu edu than la khor bajise aro khor tade duta tinda hi bajise to ekta tu ami khan bosti de master ekta thakise teacher ekta thakise taila khor bajise aro moi tangor baba laga khor nutun banai thakise itu bajise olibi tade ki door khan windows khan haligena thakise to tade dugina bi na pohe itu karne tade charise aro middle wala baba ekjon bi na taila khor bi ami khan la than khor bana phale tai bi banai gena thakise to idu khor aro idu osode ekta iniga khor hi bajigena thakise to ami khan khandan khan du ini tinda jarta family du idu ami khan middle wala baba itu khan la khor de hi jama kurigena boise aro alak manu bi iniga boigena tara dari hodai din baba khan tu itya tu khor banabo karne khuri khan bisare aro mati khundibo iniga ki kura temde alak posti de bra ami khan logote idu government bra holibi ami khan logote blanket ekta aya blanket itu tu na
ini kauri khan nauribo ho imman rough ase kwa edu kilaka thakise nachane kala de olop kiba nishina poka na kunuba jungle de rasta de bera time de tiger laka letten ase kuna idu nishina juli na animals ta khan itu kamuri kena murai kena khalaka inega khan thakise to itu khan du uri kena huma bulibi na bare holibi ami khan do moila grand ama aro moi bara ulai dia laka ulai kena rakha kapra khan do ami khan do itu uri thakise aro dikchi khan aro thali inega every bar house inega issue guri na na inega government bra dishe gona ti aishe de holibi baba bra phal do apni khan lobi ami ke to ini apni khan bacha hi lobo gona baba bra to rokhya do ami khan do dikchi bi ekta do etu taila thakna na thaki kena ekta itu hi bachishe do baba bra ikun hoye moi tu itu lobo hoigena itu hi loise to ena hoigena thaka temde posti de bra ami khan logote phat tu na korom imman phal bra banaigena tate mangso khan kauri la mangso khan suka noile kunuba tu murki katigena imman phal bra katigena itu bamboo de taila chamra ekta thakena olop side phale tu katia la kiba thake aro ekta side phale tu enega shining thake na enega idu khan tu phal bra saba kuri kena idu tu kiniga banaise na jane takhan itu rusi bra shilai kena tate phat sabji enega hali kena aro bi shilai dia tu idu hot case te ana nishna na thanda na hoi kena kurum hawa na jai tu takhan shilai dia karne to dati chinda bi nai ena hwa tu iman korom ani kena mo khan logote khilai kena jabo ena kuri kena middle wala baba laga khor de bohi kena inia ami khan nijola khor bi misha mishi holi bi ini banai loise na wall etu bamboo bra hi banai kena to bamboo khan holi bi khuri khan holi bi ami khan lobole la time de no hoi kena an time de katya karne ami khan thaki itu kira jai ase tadi inega kira jai ase aro powder nishina ulai ase inega thaki kena aise to ami khan laka life de khodai khushi na thake khodai du mundok pi na thake huli kitiaba inega aro kitiaba khushi bi kitiaba tuk tin bi inega ahe huli bi ito time de bishi ami khan logote manu khan bra bi bishi modot kurise de ido warne ido time de baba hambara thanks koigena thakibo huli bi moi itia yat ahatu aro ido time de moi tu itu kitia khor julai gena aise than laga khor pura juli ja khandu ta khandu tade chuidu mitai dishe hulibi khandu half tu julai gena aro mix kuri dishe mixi hui jeshe to idu la sal de du phat tu upai nai kinigina khaboli bi boisa nai posti manu khan na ena hwa garne nijor laga poisa bishi tok thakise than du bishi thun thakise de than phali du bishi thakise mohan bi holi poisa hi tok thakise to itu sal de du sal pura du khedi jata debi atha juligina atha inega du khadem debi na julia laga tu gundai bishi gundai ito andu khabule mon na thakile bi upai na thakabra inega khai dakise to posidi du group inega aro community laga inega bi hajira dakise to mohala posti de mohala khiti de loigena inega church kan nohele women society nishina youth nishina nohele bi inega community sob inega khiti de loi ja dem de mola amabra mohandu thandu jula nai do aro mohandu kuni than nohele kongor than itu khan du kha nai de posti manu khan alak khan du itu khan bishi khai taki je to kongor than bi half chuli gina itu khan dai khan du itu holi bi khai ase upai na thaka karne na namuribo karne holi mohan du khiti pani khiti dangor thakise tade ami khan harvest kora do hole 270 80 inega tina harvest kori thakise
তো আমি খান du itu khan khai thaka karne mo khan du bishi phal bra hi kha lwa bra du iman du tok thaka nai holibi posti manu khan gitia mo khan la khidi de loi jabo ama bra phat bi extra banai gina na bishi tok thaka manu khan logode itu tin তাইখান কিমান খাবলৈ পাৰিব ইমান দুখ খাবলৈ দি কিনা তাইখান ইটো বাচ্চা খান হলে বেছি দুখ থকা মানুহ খান নহলে উইডোজ খান এনেকা থকা খান লগতে আৰু বাচ্চা বেছি থকা মানুহ খান না এইটো খান লগতে এনেকা অলপ 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 বান্ধি কিনা হালি কিনা পঠাই দিব এনেকা কৰি থাকিছে মই খান লাই খেতি যাব গৈছে গলে একটাই বি আপচান নকৰি কিনা আহিব কিলে মানে তাতে ভাতটো নকুন্দা লাকা ভাল খিলাই না itu খাবলে খালি itu খাবলে নিমিতি হলিবি গনা একটাবি আপশন না করি কিনা আইব আল্লাহ আল্লাহ খেদি দি যাই আছে কইলে কোনোবা তো আপশন হয়ে যায় এনেকা মহান থাকি আইছে itu arni mui baccha demde iman tuk kuri kina iman struggle aro mui tu itu demde mui la tu sas tu pon hoi jai kina na ইমান মানুহ কৰি কিনা ঘৰ বনাই আছে আৰু কি কৰি আছে কৰা তেমদে মইতো আৰু বিমাৰ হৈ যায় কিনা মই লগা চাচটো সিদিনা ওলা হৈ যাইছে চুবাই কিনা কথা কৰা নিচিনাই মোৰ আৱাজটো এনা হৈ যাইছে তো পাবা পৰা মই লগতে অলপ দিন বিচেৰে ঠিক আছে আমাৰ আপুনি খান্দো চিকিউৰ এইটো হস্পিটেল আছে তাতে যাই কিনা ডিসপেন্সারি থাকিছে তো তাতে কম্পাউন্ডার একটা আও মানুহ থাকিছে বেশি ভাল না এইটো লগতে যাবি দে কৈ কিনা আমি বেছি দিন বিমাৰ হোৱাটো চাবলৈ নাপাৰোলি যাব দিবলৈ বি লৈ কিনা যা মানুহ থকা নাই আৰু তাহানটো দিন ভৰ ঘূৰি খান বিচাৰি আছে লৈ আহিব ৱাপছ যাব না এনেকা ইমান দিনটো বেছি দিনটো এনেকা বেছি ফেমিলিটো একটা ঘৰে থাকিবলৈ নাপাৰে এইটো কাৰণে মই ভাবি জলদি ঘৰটো বনাই ল'ব কৈ কিনা বাবা খানটো আৰু মাটি খুন্দি আছে কি কৰি আছে ইমান বিজি টাইম দে মই এনাই বেমাৰ হোৱাটো মই বি এনে এক দুই সপ্তাহ নিচিনাটো এনেকাই বেমাৰ হৈ কিনা বহি থাকিছে আৰু একদিন মোলা আম্মা আৰু দিদিটো চিকিউৰ পৰি থকাটো তাই বি আহিছে এইটো কাৰণে তাই পৰাই লৈ যায় কিনা কম্পাউণ্ডাৰ লগতে যাই কিনা দেখাই দিবি দে কোৱাটো কম্পাউণ্ডাৰ পৰা একটা তাই মই লগতে খিলাইছে দে এইটো চিৰাপ থাকিছে আৰু চাবলৈ বি সুন্দৰ না পিংক কালাৰ একটা এনেকা তাই এনেকা ওলাই কিনা মোৰ লগতে খিলাইছে আৰু খিলাই বিছে দে ফাজাত বনাই খাই কিনাই যাব দিব কৈ কিনা ৰখাই কিনা আমি খানগে এইটো ফাজাত বনাই কিনা খিলাইছে মুৰ্গী মাৰি কিনা খিলাই দিছে আৰু ভাত খা বিছে দিবি মইকে এইটো তাৱৈটো আৰু বি খিলাইছে এইটো বিছে দে লৈ যায় কিনা এইটো তাতে পঠাই দিয়াটো আমি ৰাস্তা দি বিৰাই তো পাইদল পৰাই বিৰাই আছে গাড়ী নাই এইটো কাৰণে তো ৰাস্তা দি বিৰাই মোৰ আৱাজটো অলপ অলপ এনেকা না এনা ওলাই কিনা মহান ঘৰে আহিছে এনেকা টাইম দে আমি খান বেছি দুখ থকা টাইম দে আমি আমাৰ বাবাটো ঈশ্বৰৰ লগতে হি ট্ৰাষ্ট কৰি কিনা ঈশ্বৰৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা থাকি আহাটো আমি খান একো নহয় কিনা সি ভাল পৰাই থাকি আহিছে চবটো এইটোতো ঈশ্বৰ লগা প্ৰগ্ৰাম হি থাকিছে দেই কৈ কিনা আমি লগা লাইফ ষ্টৰি এইটো আপুনি খান লগতে কৈ দি আছে এতিয়া বি বেছি আছে আস্তে আস্তে মই আজি বি চাবি টাইম বেছি যাইছে হলিবি কোনোবাটো মই এনেকা লাষ্ট দিন দে মই প্ৰিভিয়াছ দে আমি কি কোৱাটো কোনোবাটো মিছা নকবি এনেকা বি কমেণ্টছ দি কিনা থাকিছে হলিবি নাথাকা লগা মিছাটো কতে পৰা ওলাই কিনা ক'ব না কতে পৰা ভাৱনা দি আহিব হলিবি আমি খান লগতে কি হেপেন হৈছে এইটোতো সঁচা লগা সি কৈ আছে এইটো লাষ্ট তাক চাই দিয়াৰ কাৰণে বেছি থেংক ইউ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'তে লুক কৰিব লুক নকৰা তাক বাই বাই থেংক ইউ so much